नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपको इस वीडियो में हम ISI के बारे में ऐसे हकाइक बताएंगे जिनको जानकर आपको पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और अपने आप को पाकिस्तानी होने पर फख्र महसूस होगा। नाज़रीन 0% सुसाइड रेट के साथ ISI के एजेंट दुनिया के ज़हीन और बेहतरीन लोग हैं। अगर आप दुनिया की खुफिया एजेंसीज जैसे M16, मोसाद, रा, CIA का मुशाहिदा करें तो इन तमाम एजेंसीज में सुसाइड रेट बहुत हाई है। इन एजेंसीज के एजेंट बहुत जल्द सुसाइड कर लेते हैं और इसकी बड़ी वजह ये भी है कि ये तमाम लोग जुल्म करते हैं, मगर ISI का एक भी एजेंट खुदकुशी जैसी बुज़दिल हरकत कभी नहीं करता, क्योंकि ये लोग अपनी जिंदगी का सौदा जन्नत के बदले में कर चुके होते हैं। ISI एजेंट की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि ये डबल एजेंट नहीं होते, वो सिर्फ अपनी ही एजेंसी के लिए काम करते हैं और इसके साथ कभी भी धोखा नहीं करते। ISI का एजेंट कभी पकड़ा नहीं जाता, अगर पकड़ा भी जाए तो दूसरी एजेंसी का कभी नहीं होता। जिस तरह कुलभूषण पकड़ा गया, रेमंड डेविस पकड़ा गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई भी ISI का एजेंट पकड़ा नहीं गया और ऐसा तो हरगिज हो ही नहीं सकता कि ISI का एजेंट पकड़ा जाए और दुनिया की दूसरी एजेंसी के लिए काम करे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ISI एजेंट्स पे अल्लाह ताला की सबसे बड़ी रहमत है। हाँ, ये बहुत बार हुआ है कि दूसरी एजेंसी के एजेंट कई बार पकड़े गए हैं और वो हमारी एजेंसी में काम करना शुरू हो गए। ISI के एजेंट पर सबसे कम खर्चा आता है। इसके अलावा दुनिया की तमाम एजेंसीज, CIA हो, रा हो, मोसाद या कोई और दूसरी एजेंसी, इन तमाम एजेंसीज के एजेंट्स बहुत भारी रकम डिमांड करते हैं। इन एजेंट्स पर इतना खर्च आता है कि आप सोच भी नहीं सकते और उसकी बड़ी वजह यह है कि इनको मरने के बाद उठने का कोई भी यकीन नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि जो हो बस दुनिया में ही हो जाए। ISI के एजेंट बहुत कम मुआवजे में काम करते हैं क्योंकि वो मुसलमानों की हिफाजत अपना ईमान समझते हैं और ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। ISI ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन, CIA, रा, मोसाद समेत तमाम एजेंसियों ने ISI पर पाबंदियां लगाईं और पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश की कि पाकिस्तान किसी भी तरह एटमी ताकत न बने। लेकिन जनरल ज़िया-उल हक ने दुनिया भर में अपने एजेंट भेजे कि हम पर पाबंदियां थीं। कई गुमनाम सिपाही अपने मुल्क के मिशन की खातिर गुमनामी में ही अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो दुनिया के कोने कोने में गए और फिर पुर्जा पुर्जा इकट्ठा किया और पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। पूरी दुनिया हैरान थी कि पाकिस्तानियों ने ऐसा कैसे कर लिया। ISI के एजेंट्स हर जगह मौजूद हैं। अपने मुल्क के दिफा के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जितनी भी साजिशें होती हैं, उन तमाम साजिशों को नाकाम बनाने के लिए ISI के एजेंट हर वक्त तैयार रहते हैं। ये एजेंट दुनिया के सबसे बेहतरीन एजेंट्स हैं अपने मुल्क की दिफा के लिए। ये ना तो सर्दी देखते हैं और ना ही गर्मी। ISI दुनिया में वाहिद ऐसी खुफिया एजेंसी है जो दुश्मन को जिंदा पकड़ने की सलाहियत रखती है। ये इंतहाई बेहतरीन खूबी है जो सिर्फ ISI के एजेंट्स में पाई जाती है। वो अपने दुश्मन को जिंदा ही पकड़ लेते हैं, जबकि दुनिया की दूसरी एजेंसियां ऐसा काम कर पाती हैं। ज्यादा केसेस में दुनिया की दूसरी तमाम एजेंसियां खतरा महसूस होने पर दुश्मन को मार देती हैं, लेकिन ISI के एजेंट्स दुश्मन की सफू में घुस जाते हैं और उनको इसका इल्म भी नहीं होता। जैसे गुलभूषण के गैंग में घुस गए थे, फिर कई साल तक उस गैंग में शामिल रहे और फिर गुलभूषण सिंह को दबोच लिया। ऐसे केसेस में जान का खतरा तो बना ही रहता है, मगर जान का बदला तो इन्होंने जन्नत के बदले में किया होता है। अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA ISI की इसी खूबी की वजह से बहुत ज्यादा जलती है और इस खूबी से सबसे ज्यादा अगर तकलीफ है तो इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को। ISI मिशन मुकम्मल करके आती है। कई ऐसी एजेंसियां हैं जो नाकाम होने की सूरत में वापस आ जाती हैं, लेकिन ISI के एजेंट्स को अल्लाह ने वो सलाहियतें अता फरमाई हैं कि वो जहां भी जाते हैं अपना मिशन मुकम्मल करके ही आते हैं, चाहे इन्हें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। नाजरीन ISI बच्चों और औरतों को नुकसान नहीं पहुंचाती, जबकि रा, मोसाद, CIA इन तमाम एजेंसियों की बुरी बात यह है कि ये औरतों और बच्चों को मार डालते हैं, मुल्क में दंगे करवाते हैं, इंतशार और तबाही फैलाते हैं। लेकिन हमारे गुमनाम सिपाही, हमारे हीरोज ऐसा नहीं करते। यकीन करें कि अगर इस्लाम में कुछ पाबंदियां ना होती तो आज आधे से ज्यादा दुनिया हमारे कब्जे में होती, लेकिन हमारी एजेंसियां किसी का नुकसान नहीं करती। ISI बैक वक्त दुनिया की मुख्तलिफ 10 एजेंसियों से लड़ती है और अपनी सलाहियतों को बुरवकार लाते हुए तमाम तरह एजेंसियों को मुंह तोड़ जवाब देती है। इसी खूबी की वजह से ISI को दुनिया की बेहतरीन एजेंसी कहा जाता है। पाकिस्तान को तोड़ने के लिए रा, मोसाद, ब्लैक वाटर, CIA, दाइश, तहरीके तालिबान समेत दुनिया की कई एजेंसियां और ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ हर वक्त जंग कर रहे हैं, मगर सब मिलकर, सब एक होकर प्लान करने के बावजूद भी पाकिस्तान को तबाह नहीं कर सके। हमें तो फख्र होना चाहिए कि हमारे गुमनाम हीरोज दुनिया के बेस्ट एजेंट हैं। क्या आप अपनी खुफिया एजेंसी से मोहब्बत रखते हैं? अगर आप मोहब्बत रखते औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हम सब किसी न किसी हद तक जानते हैं कि 1947 में जब मुत्तहिदा हिंदुस्तान की तकसीम हुई तो उस वक्त पाकिस्तान की मुआशी और इंतजामी कश्ती थपेड़ों की जद में थी। मुल्की वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम में वाज़े तौर पर भारत को नवाजते हुए पाकिस्तान को कमजोर रखने की शौरी कोशिश की गई। बल्कि अगर यूं कहा जाए तो बेजा न होगा कि वसाइल की इस तकसीम को उन खतूत की बुनियाद पर किया गया कि ये नौज़ायदा सल्तनत खाकम बदहन अपनी चंद रोजा हयात मुस्तार के बाद खुद ब खुद भारत माता की गोद में जा गए। लेकिन अल्लाह ने अगरचे इसके बचपन में इसे ज़ाहिरी वसाइल में कमजोर रखा, लेकिन इसने इस मुल्क के बासियों को ऐसी सलाहियतों से नवाजा कि उन्होंने न सिर्फ इंतहाई कलील मुद्दत में अपनी मादरे वतन को अपने पांव पर खड़ा किया, बल्कि उसे एक एजेंसी भी दी
جس کا شمار دنیا کی بہترین بلکہ نمبر 1 انٹیلیجنس ایجنسیوں میں ہوتا ہے۔ معتبر روایات کے مطابق ISI کا بنیادی خیال قائد اعظم محمد علی جناح کے زرخیز دماغ میں موجود تھا، لیکن زندگی نے ان سے وفا نہ کی کہ وہ اس کی ارتقائی منازل کا اپنی آنکھوں سے نظارہ کر سکتے۔ اگرچہ سے قبل بھی ہمارے پاس انٹیلیجنس بیورو اور MI موجود تھیں، لیکن جو عزت اور وقار ISI کے حصے میں آیا وہ شاید ہی کسی اور کا مقدر بن سکے۔ معزز خواتین و حضرات، کراچی میں عبداللہ ہارون روڈ پر واقع ایک چھوٹی سی عمارت میں معمولی فرنیچر کے ساتھ ISI کا دفتر کھولا گیا اور 14 جولائی 1948 کو دنیا کی اس عظیم انٹیلیجنس ایجنسی نے اپنا کام شروع کر دیا۔ ناظرین ذرا تصور کیجئے کہ ایسے دور میں جب پاکستان کو اپنے دفاتر کے لیے سٹیل کی پینیں تک میسر نہ تھیں اور بیٹھنے کے لیے کرسیاں تک ناکافی تھیں، ایسے ناخوشگوار ماحول میں اس ایجنسی کے معماروں نے اس کی تعمیر کچھ ایسے خلوص اور لگن کے ساتھ کی کہ آج دنیا بھر میں اس کا نام احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ ان ناسازگار موسموں میں قائم ہونے والی اس عظیم ایجنسی کے سربراہ کرنل شاہد اور ان کے ساتھیوں نے عملی طور پر دنیا کو یہ باور کرایا کہ بقول شاعر ہمت عالی کے سامنے ہیچ ہے ورنہ تصویریں جہاں پیچ در پیچ ہے۔ انہوں نے لکڑی کے کریٹوں سے کرسیوں اور میزوں کا کام لیتے ہوئے اپنی جیب خاص سے بھی خرچ کر کے اپنے اس نومولود ادارے کے خدوخال کو سنوارا۔ ابتدا میں جبکہ ISI اپنے تعمیری مراحل سے گزر رہی تھی تو عملے کے افراد کے لیے تینوں مسلح افواج سے افرادی قوت حاصل کی گئی، لیکن بعد ازاں سویلین افراد بھی بھرتی کیے گئے جن میں سے زیادہ تر افراد کا تعلق پولیس ڈپارٹمنٹ سے تھا۔ ناظرین گرامی، ملک کی اس مایہ ناز ایجنسی کو ملکی دفاع کے لیے ایک نافع ادارہ بنانے کے لیے ISI کے 2 ڈائریکٹروں سید کاظم رضا اور محمد حسین دین کا کردار کبھی فراموش نہیں کیا جا سکے گا، جنہوں نے اپنی پوری توانائیاں صرف کرتے ہوئے اس ایجنسی کے ریکروٹوں کی تربیت کی۔ قوانین و ضوابط کے مطابق ISI کے سربراہ کرن شاہد حامد کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کی کارکردگی کی رپورٹ چیف آف آرمی سٹاف کو بھیجے۔ اس موڑ پر ان کے نائب صاحبزادہ یعقوب خان، جو کہ بعد ازاں پاکستان کے وزیر خارجہ بھی بنے، کو خراج تحسین پیش نہ کیا جائے تو کرینہ انصاف نہ ہوگا، جو اس وقت ایک میجر تھے، اور انہوں نے اس ادارے کو تنکا جوڑ کر پاکستان کے لیے ایک ایسا آشیانہ بنا دیا جو آج تک مادر وطن کے خلاف ہونے والی سازشوں، خواہ وہ اندرونی طور پر ہوں یا بیرونی طور پر، کو ناکام بنانے کا فریضہ انجام دے رہا ہے۔ ناظرین محترم، دنیا کی اس معزز اور معروف ایجنسی کو بین الاقوامی سطح پر دراصل شہرت اس وقت ملی جب پاکستان میں جنرل ضیاء کے عہد حکومت میں اس وقت کی سپر پاور روس نے افغانستان میں اپنے قدم گاڑنے کی کوششیں ناکام کی۔ اور ظاہر ہے افغانستان ہمارا برادر اسلامی ملک ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا پڑوسی بھی ہے، جس کے ساتھ پاکستان کی ہزاروں میل لمبی سرحد موجود ہے۔ ہم نے روس کے افغانستان پر اس حملے کو اپنی خود مختاری کے لیے ایک چیلنج کے طور پر لیا، اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ اس کے بعد پاکستان کی باری سامنے نظر آ رہی تھی، لیکن اس خونی موسم میں ISI نے وہ کردار ادا کیا کہ سرخ ریچھ کو اپنی بقا پڑ گئی۔ ہر چند اس میں امریکہ کی طرف سے بھی بہت مدد حاصل تھی، لیکن اس جنگ میں ہماری اس انٹیلیجنس ایجنسی کا کردار بنیادی تھا، جس کی وجہ سے روس کو پسپا ہونا پڑا۔ جبکہ اس کے بعد امریکہ کی نام نہاد دہشت گردی کی جنگ بھی، جو کہ افغانستان ہی کی سرزمین پر لڑی گئی، بھی اس ایجنسی کے جاندار کردار نے اس کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ الغرض اس کے جوانوں نے دنیا سے یہ بات تسلیم کرانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی کہ ISI پاکستان کی وہ آنکھ ہے جو دشمنوں اور ان کی طرف سے کی جانے والی سازشوں کو رات کے اندھیرے میں بھی پہچاننے کی غلطی کبھی نہیں کرتی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔